Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo nakon pola godine konačno na kanalu Samsung Galaxy S25 Ultra kutija, Samsung keks klasična. I pre nego što krenemo želim sve vas da pozovem, ne bilo vam teško ljudi, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sad bio. Pogledajte ovu telefončinu, pravi premium osjećaj u ruci, poprilično je težak, 218 grama, 8,2 mm, tanak ili debeo, zavisi kako ko gleda na to. Leđa, pogledajte kako su lepa i boja, ne ostavljaju otiske prstiju, staklo, zaštita Victus 2, titanijumski frame, napred Gorilla Glass Armor 2, fantastično, meni nekako sviđa se u ruci ovo kad se uzme u ruku, pravi neki osjećaj premiuma imate da se nalažemo. IP68 certifikat prima, dve nano SIM kartice može da primi i dve eSIM kartice, mogu da budu aktivne samo dve. Ima ovdje onu olovčicu, nju sam izvadio jednom prilikom samo da vidim da li radi, da li je ispravno i onda sam je vratio jer ja to stvarno ne koristim, niti znam da je koristim, niti planiram da je koristim, tako eto. Ovo je jedinstven telefon po ovoj olovčici da ima ugrađeno, moramo to da napomenemo. Dynamic LTPO AMOLED 2x120 Hz osvežavanja, 480 PVM, što je sramotno za ljude koji se lože na taj PVM, moram to da napomenem, 2600 nita u piku, 498 ppi, otprilike 1440 x 3120 piksela, 19,5:9 i jedna stranica. Evo, odmah da vam pokažem i tu biometriju, pogledajte, nemam nikakvu zaštitu na ekranu zalepljenu, tako da ova biometrija super i radi, ali verujte mi nije to uvek tako. Pogledajte Face Unlock, bum, znači fantastično je to odradilo. Ajmo, čekaj da ugasim ekran, ajmo još jednom, evo, radi bez neke zaštite, ali može to mnogo bolje Samsung, ne daj Bože zalepite neku zaštitu, onda bit će katastrofalna biometrija, ja to pljujem, ali evo, sad se pokazalo kao odlično. Pogledajte kako se ovaj telefon vidi na suncu, poredio sam ga sa Realme GT7, pa ćemo da nastavimo. Evo, jedan i drugi mogu da se koriste bez problema. Ja sad gledam i pomerio sam glavu od kamere. Meni Ultra deluje vidljivija nego ovaj GT7, iako ono papiru ima mnogo više tih niti. Evo pogledajte, ne znam da kako vi to vidite, ali pojačano je osvjetljenje, ali pogledajte, GT7 kalkuliše s osvjetljenjem, smanjuje osvjetljenje iako su na automatici jedan i drugi. To je ono što ja pričam stalno na magiji. Nema to kod Samsunga, znači Samsung je rknuo na 100% i pogledajte, džabe njemu 7000 niti u piku ili 6000, već koliko, pogledajte, realno Samsung Ultra se mnogo bolje vidi nego GT7, nema lažne prevare, to vam je to. Ako ste vidjeli kako se ovaj telefon vidi na suncu, nema lažne, nema prevare, to je najbolji ekran koji sam ja u životu držao u ruci, napolju ga koristio, tako da Samsung svaka čast na ekranima. Ovaj telefon je došao sa Androidom 15, obećali su 7 Android na dogradnji, trenutno je u njemu One UI 7, pokreći ga Snapdragon 8 Elite, ali onaj pravljen za Samsung Galaxy. Po ovaj konkretno model ima 12 GB RAM i 256 GB UFS 4.0 interne memorije. U nastavku pogledajte kako se pokazao na testovima, pa ćemo da nastavimo. Evo radimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa na Ultri, da vidimo temperature. Evo pogledajte, sa prednje strane, neverovatno, i u ruci je mlak, baš me zanimaju rezultati. Evo, ne prelazi 46 stepeni, što je fantastično. Sjetite se Realme-a GT7 koji sam snimao, znači on je uvek bio na granici 50, čak i prelazio 50 stepeni. Evo da sad čekamo rezultate pa da vam pokažem i druge testove. Evo, Samsung upravo završava. Evo, pogledajte brojke. Stabilnost 55%, znači malo veća stabilnost i malo veće brojke nego Dimensity 9400E koji ima
Realme GT7, ali Realme se hvali sa tim grafenom, sa tim nekim komorama za hlađenje, tako da evo, pokazao sam da je Elite u ultri hladniji nego sa malo jačim brojkama nego GT7, tako da evo, da vam pokažem i brojke na Antutu testu. Evo pogledajte impresivne brojke Antutu testa, temperatura 8,4 stepena išlo gore, baterija 6% dole. Da pogledamo i Geekbench 6, evo za vas koga to zanima, to je to. Ovaj telefon ima stereo zvuk, pogledajte ovu autorotaciju kako radi, to pokazujem uglavnom na svim telefonima. Ajmo da pustimo nešto da čujete. Ja čim sam upalio odmah sam osjetio odličan zvuk. Ajmo da pojačamo to do daske. Da li je ovo otvor za zvučnik, nemam pojma, ali meni su ovo ljudi bam, 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 jasno i glasno čuje, meni stvarno zvuk fantastičan. Ovaj telefon ima One UI, po meni najbolji Android skin, znači ovdje sve radi brzo, fluidno, ja stvarno nemam nikakvu zamerku, jedina zamerka je taj famozni procenat baterije, zašto su to izbacili ovi retardi Samsunga, nikad mi neće biti jasno, nadam se da će jednog dana to da vrati. Znači, podržava Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, brzina USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, Samsung DeX, i to je sad problematično kako ta radi Samsung DeX, što se tiče duplih tapova za paljenje i gašenje, to sve radi fantastično, veliki mali folderi, imate sa strane ovaj pametni sidebar, znači sve Samsung ima što treba da ima, po meni svaki Android. Circle to Search, uz pomoć njega možete da ubacite eSIM karticu, Gemini radi fantastično, možda najbolja AI u samoj galeriji, to neću da vam pokazujem, tu Samsung dominira nad svim Android i Apple telefonima. Baterija na ovom telefonu, 5000 mAh litijum ionska, nažalost nije ona najnovija, 45 W žično punjenje podržava Power Delivery 3.0, a 15 W bežično punjenje i 4,5 W reverzibilno punjenje bežično. Ako se pitate koliko meni izdrži baterija na ovom telefonu, ja mogu, evo, da vam kažem, kod mene posle 4 dana korišćenja jedva izdrži dan. Ako malo više koristim ovaj telefon, šta znam, moram da ga dopunjujem u toku dana, ja nisam zadovoljan s ovom baterijom, ali dobro, meni to ne mora znači da kod vas neće biti bolja baterija. Ajmo da pređemo na te famozne kamere, zato što se ultre, da se ne lažemo, kupuju isključivo zbog kamera. 200 megapiksela je glavna kamera sa elektronskom i optičkom stabilizacijom koja snima stereo zvuk, snima video u 8K u 30 fps-a, video snima u 4K u 30 i 60 fps-a, to ćete vidjeti kasnije. 10 megapiksela je telefotokamera sa optičkom stabilizacijom i 3 puta optičkim zoomom, 50 megapiksela periskopska telefotokamera sa optičkom stabilizacijom i 5 puta optičkim zoomom i 50 megapiksela je ultra široka kamera. Mnogo kamera ima, smorio se dok sam vam to pročitao. Selfie kamera je 12 megapiksela koja snima video u 4K u 30 i 60 fps. Evo, pogledajte kako izgleda aplikacija kamere, šta sve možete da namestite, šta sve imate. Najviše cenim kod Samsunga to famozno prebacivanje sa senzora na senzor u toku video snimanja, u nastavku videa. Pogledajte kako je telefon pravi slike, video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu.
Snima Ultra 4K 60 fps-a. Noći teški uslovi kao što vidite. Prava noć. Da vidimo kako to Ultra radi. U ovim ultra teškim uslovima. Sad ću malo zoomiramo tamo noći. 2 puta, 3 puta, 5 puta, 10 puta, 20 puta. Pa ponovno glavna kamera. Sad ćemo da zoomiramo gore. 2 puta, 3 puta, 5 puta, 10 puta, kako već mračnije. 20 puta. Evo neki čaci šta rade gore, nemam pojma. Ću malo proštamo. Pa malo ultra široko kamera. Ultra široko mi deluje ok skroz. Pa ponovno glavna kamera. Pa puta 2, pa puta 3, pa puta 5, 10, 20. Pa ponovno glavna kamera. Pa opet ja. Ovo je sve u 60 fps. Evo šetnja. Neću namjerno snimam u 30 fps-a, zato što ovaj telefon mora da snima u 60. Toliko sam ga platio da nema popuštanja. Evo pogledajte kako to izgleda. Video snima Ultra 4K 30 fps. Noći teški uslovi. Da vidimo razliku između 30 i 60 fps-a noću. Je više nego očigledno. Znači realno na većini telefona 60 fps-a nema smisla uopšte snimati noću. Evo, ajde zoomiram u noći. 2 puta, 3 puta, 5 puta. Već vidim da to nema nikakvog smisla. 20 puta, pa ponovno glavna kamera. Ajde malo proštamo. Evo glavna kamera. 2 puta, 3 puta, 5 puta, 10 puta, 20 puta. Ja to već sad vidim da je mnogo bolje nego 60 fps. Ultra široka kamera, ok. Ajmo ponovo, zoomiramo. Evo vidimo psa nekog 20 puta. Evo vidimo, pogledajte kako se vidi. To je 100 metara sigurno. Pa ponovo glavna kamera. Pa sad malo ja. Napišite video u komentarima šta vam je bolje, 30 ili 60 fps-a. Ja već vidim, već znam. 30 fps-a zakon, 60 dan lepi uslovi, ali noć teški uslovi, samo 30. Nikako 60 ili više. Pozdrav svima. Dan lepi uslovi, snima S25 Ultra 4K 60 fps-a. Pogledajte nebo kako je lepo. Kaluđerica. Šetnje malo kroz kraj. Sad ću malo prebacim na glavnu kameru. Evo malo glavna kamera. Pa ultra široka kamera. Pa 2 puta zoom. Pa 3 puta zoom. Pa 5 puta zoom. 10 puta zoom. 20 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Ja. Sunce iza mene, pogledajte gore. To je to. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i videozapise, nemam šta previše da dodam i da oduzmem neko vični fotografisanju i snimanju, napravit će sigurno bolje rezultate. Jedino što sam provalio, to snimanje u 60 fps noću nema nikakvog smisla ni na jednom modelu, tako ni na ovom. Pokazao sam kako snima u 60 i 30 fps tokom noći, znači 30 fps za sve telefone zakon noću, to preko 30 fps to nema apsolutno nikakvog smisla. Što se tiče kamera, meni su ovo možda i najbolje kamere koje sam ja imao. Šta znam, nekom se sviđaju, nekom se ne sviđaju, ja bolje kamere nisam imao u rukama ni u jednom telefonu. Dobre strane ovog telefona, ljudi, to je taj ekran sa tim premazom antirefleksivnim, odlično se vidi na suncu. Po meni ekran broj 1, ako izuzmemo taj PVN dimming, zato što ljudi, mnogi se lože na to, ok, ne pričamo o nekom kvalitetu toga PVN dimminga, ja govorim isključivo o svetlini ovog ekrana napolju u korišćenju i
Pogledajte tu anti-refleksiju, pogledajte. I iznad mene je sjelica i pogledajte, vidi se pravilan krug, nema da probija neka svetlost bez veze, neki zraci da se vidi, to je ta izrada, premium izrada. Znači kad uzmete ovako neki telefon, onda vam nije žao novca koji ste dali, zato što bukvalno osjećate da je nešto skupo. Snaga hardvera, fantastična snaga, nema šta, podrška je možda najbolja u Android svetu. One UI koji je na prvom mestu, čak mu opraštam i taj procenat baterije, stavio sam widget pa sam rešio to. Kamere, fantastični. Ja stvarno imam problem, šta da vam kažem, šta su loše strane ovog telefona. Hajde da mu kažemo da je biometrija loša, iako se na ovom testu pokazala kao dobra, ali za cenu koliko košta, sramota je da nema biometriju, bar kao Magija 7 Pro. Baterija, meni je baterija, ne znam, jadna. Punjenje, da ne kažem, nije to krševa, ali može to mnogo bolje. Šta da kažem, cena. Zvaničnim radnjama je vjerojatno velika, na oglasima je ta cena pala, tako da ovaj telefon je sad i ok da se kupi bolji nakon 6 mjeseci nego kad se pojavio i bio iznad 1000 eura, samo može se nađi ispod 700 eura. Možda je ovo i dalje najkompletniji flagship i vjerovatno će krajem godine biti od većine proglašen za telefon godine kao i svake godine, ali on nije moj izbor zbog veličine i težine i baterije. Ako ti se svidjela recenzija, lupi like, komentariš, podeli ovaj video, vidimo se u nekoj sljedećoj recenziji. Puno pozdrava, od Sarape, ljubi brat.